Alors, l'équipe. Je pense que les gens savent de qui je vais parler là tout de suite. Parce que juste après les Sarat L'Hkaya, il y a une personne en question qui a une story. Hein, où la story m'était destinée parce que là, du coup, elle peut plus mentir, elle peut plus تراها باش تبين بلي هي طفله بزاف عايله وبزاف بزاف تحب الناس ممثله. Bref. Donc cette personne a dit la vérité finit toujours par éclater, alhamdoulilah, et tu as beau porter du Hermès, Prada, etc. Quand une personne est sale et mauvaise, ben, alors déjà je pense que voilà quoi. Mais tu as l'habitude d'être conne, donc ça c'est pas nouveau pour toi. T'es conne encore une fois, comme quoi je pense qu'ils aiment tarber un petit peu plus ton cerveau qu'autre chose, mais tu le sais déjà. En ce qui concerne la saleté et les marques, tu t'y connais bien parce que tu sais comment tu achètes tes marques. Ça a été coupé, désolé. Tu sais comment toi tu achètes tes marques وكيفاش تقدري تلبسي واش تقدري تلبسي على بالنا كيفاش كيما انت طيحي لتي بيبي بلي زعما انت خدامه بصح ما على بالهمش واش من خدمه اسكو الخدمه اللي توريها لهم في لي ريزو سوسيو ولا اللي ما توريها لهمش après minuit. Donc tu m'as piqué plusieurs fois de manière directe, de manière indirecte. Je t'ai jamais répondu en fait parce que tu n'existes pas dans ma vie. Je crois que c'était une grosse erreur à نافحية قيمتك واللي قيموك بزاف عباد parce que c'est pas comme si tu t'étais embrouillé qu'avec moi, hein. C'est-à-dire que tu n'as absolument aucune amie. J'ai envie de te dire Eva, Zaza, Yasmine حوستيها من دارك, Jazia, Jojo. Je pense que tu as autant d'ex-petits copains que d'ex-amis. Tellement tu n'es pas une personne, tu es fausse en fait. C'est-à-dire que si vraiment Nes Yarafo qui te choque, parce que tu montres une image. En fait, si tu jouais aussi bien la comédie, les réseaux, que la télé quand Hollywood. Mais jusque-là, là, je voulais pas te répondre. Même quand tu l'as avec les événements, tu behdi, la raïha jaya, on dirait que je suis ton ex. Tellement c'était ridicule. Qu'il naisse et tout. Sauf que les gens savent pas tout ce que tu as fait. Parce que les gens pensent que tu es. Parce que les gens ne savent pas que tu as voulu sortir avec mon ex. Ils savent pas ça. Non, ben non, parce que ça m'intéresse avec les principes. Les gens ne savent pas tout ce que tu as dit sur moi. Les gens ne savent pas les pages que tu as dit qui salat la polémique. Les gens ne savent pas. كيفاش حطيتي البندير, كيفاش طلعتي عباد, كيفاش سيتي ميم تنوضي عباد باش يهضروا عليا. Tout ça les gens ne le savent pas parce que دائما طيح لهم انا العشره. اه وي نسيت ثاني اليزي. الناس كانوا يعرفوا الحكايه تاع اليزي. Mais bon, après on amène l'hommage parce que les substances اللي تاخديهم والعفايس اللي يطلعوا بهم لا لون وكاع خلخلوك شويه. ديجا كو لا باس كانت مفوتيه بصح زدتي بهذوك زدتي طرتي. دونك ان كونساي نعطيهولك. تي على بالك واش الناس عندهم عليك. ديجا برك زازا قريب تغشيتي. بلا ما ندخل ايفا, بلا ما ندخل انا اللي كنت نحامي عليه باش الناس ما يحطوش واش على بالك كانوا قادرين يحطوا. وقفت معاك, انا وقفت معاك جوسكا لا ديرنيير مينوت. ميم كي الناس كانوا يهضروا فيك انا كنت نوقف معاك, كنت نقول لهم نو. وشحال من واحد يجوز في هاد اللايف, في هاد لا ستوري على بالو كي بروبوزيتك في بوبارطو, كي بروبوزيتك في يما, كي بروبوزيتك في ميديا الجيريا, كي بروبوزيتك في بزاف عفايس باسكو جو فولي فريمون صح انايا صح شغل. Je te voyais, je suis comme ma petite sœur, je voulais te protéger, que nous مسكينه ما تعرفش. Parce que la râle, moi quand je connais les parents, la عشرة c'est important. ما نقدرش نطلق aussi rapide. بصح non, رحتي بزاف بعيد, رحتي بزاف بعيد. Donc je t'explique. Qu'on soit bien d'accord. Tu restes à ta place et je reste à la mienne. لما ندنا لك ما خلطش فيك. Je m'en fous, je sais même pas si t'existes. D'ailleurs, ça sera la première et dernière story. انت par contre على بالي بلي حتقعدي تشوفي باسكو بعدا كيفاش ديري, وين لازم تروحي ديري شعرك, وين تروحي تشري خواتم, وين تروحي ديري لي بيجو, وين تروحي تشري حوايج. فو بيان تشوفيني انا باش تروحي ديريهم. كش نهار ندير لك كود برومو @achète-toi-une-personnalité.com ولا قولي لهم يشروا لك une personnalité parce que je sais que انت ما تشريش. Donc voilà, là tu le sais, tu me connais très bien, je suis restée très soft. ما تكتريش parce que quand démarrer مليح tu sais où on a الحق. Donc reste à ta place et moi je resterai à la mienne. Je ferai comme si tu n'existes pas, exactement comme j'ai toujours fait. Tu n'existes pas. Et voilà. تحبي تزيدي تدخلي في الحكايه ندخلوا معاهم ثاني ماشي بروبلème. Parce que avec je suis restée un petit peu calme pendant une période. جبت على les réseaux sociaux et tout le monde a remarqué. Je me suis calmée, je me suis dit ça sert à rien et tout. Ça ما تفهموش هكا pour vous c'est une faiblesse. نسيتوا انا كيفاش عامله تاع الصح.
Donc, c'est pas la peine de battre les rêvettes comme d'habitude ou de piquer le nez comme d'habitude. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Pour moi, tu es morte, mais ça, tu le sais déjà, je te l'ai dit directement. Oh, j'espère que tu n'auras pas la même fin que Marilyn Monroe, ton idole. Hein? Même si on sait toutes les deux qu'il va se la. Donc, sur ce, le معاني فهمتيهم والميساج لحقك ما كان له ديري روحك نيه باسكو انا يعرفوك على بالنا كيفاش واللي في الجي ويعرفوك تاني ابار كيلكو بيرسون اللي مساكن لعبتيها لهم et tout mais ils finiront par comprendre كما قلتي la vérité finit toujours par éclater et quand tu es sale parce que كنتي ضايعه راح تجيب لها بيكي كنتي تكتبي في ميساج كنتي تشوفي روحك في المرايه quand tu es sale تقدري ديري والو تو تار تباني تكسيش راسك. Donc voilà, اللي يحب يدخل روحو تاني في هاد الحكايه مرحبا. Moi je suis de bonne humeur en ce moment, je suis de bonne humeur.